Кабулга тамошо кунед хеле айрадной да Америка ку вообще монанди надора хоно да дрни кӯҳо айраднойро би гарени бад интересни айрадной да дрни ҷангал ай хоно да болои кӯҳо гарени бад кайф айрадной хеле ку 4 рӯз шида 5 рӯз шидам хеле гаштесам сер накадесам радной охиура би чӣ хел сер мекунӣ радной хоноро бидаки ҷоай я намуд интересни ай ки гӯшт меҷунбад радной я намуд ҷои интересни дорам оли ман ҳамаша видео мекунам мепартам радной ҳамаша оли ҳамин ҷая чанд рӯз бародар исфарагии мо визифа қабул кард гӯштингирои кӯҳнаанд ё мо кӯдакча будем ё гӯштинг мегирифтанд дар тоҷикистон ҳозир гӯштинг мегирем гап хабар мекунем салому алейкум мардуми тоҷикистон раҳмат ба ҳамин додари мо шаҳромак визифи моро қабул кард ҳама гӯштини дӯстона мегирем тамом ҳоли маро бирадной баъди гӯштинг ҳамин ман дига кор надорам ин либосҳои маро бирадной валло радной таъриф намекунам ин либосҳои ай ҳама қимати ма радной ак хидмам харидаги нест ман либоси қимат мехаридам брукам $100 чанд доллар да ёдам нестай ин кроссовки чомам $100 чанд доллар ба фикрам зара аёдам ромадага ин футболкам $110 точно да ёдмай ин либосҳоро маро падарка карда буданд и аҳоли либосҳоро бирадной тита пидё хуштук пуштукам дридай радной чӯб чӯрк ҳамин маро бугӯ дига кор надори чизуру домадай мерай қатъи гӯштинг мегирӣ инҷа рави инҷара задан радной тит пичи иштягай радной кайфай чӯб чӯрк мерем ози ядуш мекунам пай зиндагӣ ҷойра би ки ҷо заказ овардам хонаро бида ки ҷои дадрони кӯҳ пуштаи радной дадрони ҷангал радной дачи во кайфай радной паррандаҳои чириқ пириқ мекунанд радной дар инаи ҷоҳо оҳу поҳу мегарданд ки ози нестанд радной харгӯш паргӯш гап хабар радной дачи во киноай радной
اینجا دویژنی کردستم اوقات کشیدستم رادنای نسترینیو کمتر نیسته که نیکی کار کردن در کار دنگ 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 اینجا اوقاتک شامل مانیم رادنای همینجا همونجای کو نامریدا مجدکی ها او همینجای رادنای هپا دنگ وعلیکم السلام I used to be in Minnesota. Now I'm in Chicago, but I'm here. The reason I'm doing Uber Eats because they don't let to do the Uber driver, you know. So we have no choice just to do the Uber Eats here, you know. هیچی گفت نفهمیدم Huh? You are from From Pakistan. Pakistan Yeah, where are you from? Tajikistan Tajikistan. Yeah. Okay. Yeah, there's a lot of people around here, Tajikistan. They go to Islamic center mosque, you know. آه ماشاءالله Mosque, yeah. Have a good day sir It, you block it. Delivery yeah? Yeah, delivery. Just delivery right here. Okay How old are you sir? Huh? How old are you? Oh, why are you asking this question? No بچه چه ما همین اینستاگرام مونده شدگیم افگار شدگیم را نوی تا روز دوشنبه را نه ویدیو مینم نه دیسک مینم را نه افیر میکنم بچه چه زنده باشین بچه هکایی که کپکه گرفتگین هر روز در افیر $100 گذرانده استم که ای روز دوشنبه با سر میکنیم را نوی 13 نفر در $100 گذرانده 37 نفر دیگه در $100 میگذارونیم کدامی کپکه گرفتگی نیستن مگزین اسماعیل شاپ دا بنویسن میگیرن لوبای جو دستافکا میکنن یا که برین های مگزین بگیرین زنده باشه رادنوی من دم میگیرم رادنوی از 3 روز خدمت میقپون ویدیو نمیکنم دم میگیرم آباد باشین تا دیدار